गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आज्ञा गोटे काली तो शर्त कर कि पंथा उपकुर्वन्ति ध्वनि पूर्ण दृष्टान्ति के बादं के पद निहत प्रदन्ति गगने कुतस्य मरागत कासरस्तु तयजकस्तनलिनी प्रापतैति चार्वतः त्या प्रसरौतरमध्यवर्णघटितं साधकतपातु वः श्रीकृष्ण पाद पंकज श्रीतजन्म सूर्य खाद्यतवत कालकूट कुबेर निधन उपति एरण्ड कल्पदुर्मे इंद्राभिमुख बृहस्पति धर्म तथा कंदर्प दृश्यात हिमालय सिंदूर बिंदु नेत्रे देवागर
आनंद कवार हरि हरि बाबूरे सहज प्रभात समय समय श्लोक गोटे पद श्लोक अध्ययन करी निजर अंतिम पथरे आगेबा पड़ियो। हेलो सहज प्रभात समय प्रभात केमिति हला पद वर्णना कलो। रजनी उठ उठ नवीन समय प्रभात हेलो गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्य रे खूब सुंदर भाव रे प्रभात वर्णना करा जाय। देखिए आपण जड़े गुरुजन लोक जेहेतु बिनाकार आछंती आपण आमर गुरुजन हेले भी वर्तमान आपण आमर शिष्य आपण बोधे प्रभात वंदना कले। प्रभात
ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ସବୁ ଉପରେ ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଚାନ୍ସ କାରବାଣୀ କଥାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୀଣାକାର ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରୁ କଥାରେ ସାରେ ସେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ତ ଛୋଟ କହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ସାରେ 300 ମନ୍ଦିର କଥା ପଚାରିବି ଅଲଗା କିଛି ପଚାରିବିନି କଥା ଆକାର ସାରେ କହୁଛି ଗୀତ ଆକାର ନାହିଁ ଯେ 300 ମାଝୀ ଥିଲେ ସେ 300 ମାଝୀ ମୂଳରେ ଜଣେ ନାରୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣକୁ ଦେଖି ଜଣେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ତପସ୍ୱୀ ଗଲେ ସେ ତପସ୍ୱୀ ପଚାରିଲେ ଲୋ ମା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ସେ ନାରୀ କହିଲା ପ୍ରଥମ ସମାଜୀ ଥିଲା ମୋ ବାପ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ପାହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଜୀ ଥିଲା ମୋ ମା ହେଲା ମୋ ସଉତଣୀ ରାତି ପାହିଲେ ଶାଶୁ ତୃତୀୟ ସମାଜୀ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେ 3 ସମାଜୀ କିଏ ଆଉ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକିନି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାରେ କୁହ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ନାରୀକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଉଛେ ଯଦି ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ଆମର ଭଗ୍ନୀ ବା ଭଉଣୀ ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ଆମର ମା ଆମେ ଯେଉଁ ନାରୀକି ବିବାହ କରୁଛେ ସେ ହେଲା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ 3ଟା ରୂପ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନାରୀର 3 ରୂପ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଆଉ ମାଉସୀ ଏମିତି ଭାଉଜ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଆଜି ବିବାହ କରିଛେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ସେ ହେଲା ପୁଅ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଷ ଜଣେ ହଉଛି ଆମର ବାପ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ 3 ସମାଧି ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 17ତମ ଏଇ 17ତମ 3ଟି ଗୁଣରେ ହିଁ ମଣିଷର ଶରୀର ଗଠିତ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ସାରେ ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ ନାଇଁ, ଲାଇନକି ଯାଇଥିଲେ ସାରେ ଶୁଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଲାଇନ ଯିବା ତ ଇଏ ବଡ ୟାକୁ ଭାବାର୍ଥ କଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗିବ କାରବାଣୀ ବୀଣାକାର ମହାଶୟ ଗୋଟେ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଣ୍ଡପ 4ଟି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପୁରୀରେ ଆଉ 3ଟା ବୁଝାଇକି କହିବେ କେଉଁଠି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସତରଜତମ 3 ମଣ୍ଡପ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯିଏ ସତରଜନ ସେ ବି ତ୍ରିଗୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ସଭା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହରିରସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହରିରସରେ ଶେଷ କରିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢୁଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଜଣ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ କହିବେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଜଣ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 9 ଜଣ 9 ଜଣ ସାର୍ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ 9 ଜଣ 9 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଭାଗବତ ପଢିଛନ୍ତି ନା ଅନୁମାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନ ହେଳେ କରନ୍ତି 3 ଜଣ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରି ଏ 3 ଜଣ ଜାନ୍ତି କରି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ କରନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ଯିଏ ହେଲେ ଶ୍ରୋତା ଯୋଉମାନେ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତି ବକ୍ତା ଯିଏ ହଉଛି ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପଚାରି ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ବୁଝନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସେଟା ଟିକେ ଦେବେ ସାର୍ शान्तकार भुजंग शयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वधार गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगमम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकिकनाथम आज्ञा मुहली हाई स्कूल रो संस्कृत सार आपण माने जो श्लोकटी व्याख्या करूचंती टिके मते भल लागुनी कारण श्लोक व्याख्या टिके त्रुटि रहि जाउछ खराब भाबिबेनी देखंतु शांतकार जे सब बेले शांत कांत जहार होची आकार शांतकार भुज
भुजंग शयन जे सदा सर्वदा भुजंग ऊपर शयन करती शांतकार भुजंग शयन पद्मनाभ जा नाभिरु पद्म फूल बाहरी पद्मनाभ सुरेश जी होचंदी सुर मानकर ईश सुर कहले देवता देवता मानकर जी होचंदी ईश पद्मनाभ सुरेश विश्वधार जे होची समग्र विश्व को निज शरीर भितर धारण करिसंती विश्वधार गगन सदृश देखिबा को जे जार शरीर होची आकाश टु आहुरी पृथुल विश्वधार गगन सदृश मेघ वर्ण जार रंग होची कलाहांडिया मेघ परी जार होची वर्ण मेघ वर्ण शुभांग जे समस्तिंकर शुभ कामना करंती जोगी भी ध्यान गम्य जे होची जोगी मानकर हृदय रे थांती दिने नारद नारायण को पचारले प्रभु तम ठिकना टिके कहबो सीधा सड़क आमे तम पाखु जीवो किंतु नारायण कहले हे नारद अहम न तिष्ठामि वैकुंठे अहम न तिष्ठामि जोगिना हृदे मद भक्त जत्र तिष्ठन्ति अहम तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद मो वैकुंठ रे न थाए जोगी मानक पाखरे न थाए मो भक्त माने जोठी गुण कीर्तन करंती मु सेठी थाए सेही ओडिशार बड़ ठाकुर चौबाहा जार दांड बड़ दांड जार प्रसाद होची महाप्रसाद जार यात्रा होची रथ यात्रा से महाप्रभु जगन्नाथ ओडिशार प्राण ओडिशार स्पंदन आज ए गोदरीबिली ग्राम रे पुरी क्षेत्र को छाड़ी एठी आज उपस्थित हुंतु एणु से महाप्रभु सहित माते सुभद्रा एवं प्रभु बलराम भी मध्य आसतु तीन ठाकुर आज गोदरीबिली ग्राम में उपस्थित हुई प्रथमे से नवजात कन्यांकर दीर्घ कामना करंतु तांको कोटि परमाय दियंतु तांको चलापथरे पुष्पवृष्टि करंतु सर्पारिष्ट खंडन करंतु तांको परिवारर तांको बंधु बांधवकर समस्तिकर मनस्कामना पूर्ण करंतु तथा ए गोदरीबिली ग्रामवासी मानकर चलापथरे से महाप्रभु जगन्नाथ पुष्पवृष्टि करंतु सर्पारिष्ट खंडन करंतु रोग व्याधि दूर करंतु समस्तकर मनस्कामना पूर्ण करंतु तापरे आमर दुई दलर कलाकार जेते कलाकार अछंती समस्त कलाकार भाई मानकर चलापथरे से महाप्रभु जगन्नाथ तांकर चक्र आढ़ुआले रखंतु तांकर भविष्य उज्जवल करंतु एवं निजे तांकर चलापथरे पुष्प सर्पारिष्ट खंडन करंतु तांको परिवार समस्तंकर शुभ कामना करंतु तथा वाद्य यंत्र रे सहायता करुथिबा दुई दलर वाद्यकार भाई मानकर एवं डाकबाजी यंत्र रे सहायता करुथिबा दुई दलर डाकबाजी परिचालक भाईंकर तथा कैशियर रे सहायता करुथिबा भाई मानकर तेणु समस्तंकर चलापथरे तथा एठारे उपस्थित थिबा समस्त दर्शक मानकर चलापथरे से महाप्रभु करुणा वृष्टि करंतु सर्पारिष्ट खंडन करंतु ए अनुष्ठान को आगु नियंतु एवं समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण करंतु बोल आनंद कबर हरि 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 बोल सर्वशेष ए अधीन जते शिक्षित हेले भी आपण पाखरे मूर्ख सामान्य ज्ञान काली राति रे दंड परिवेषण करिबा भितरे जदि मोर कोनोसी भाषागत त्रुटि थाए ताले ग्रामवासी माने उपस्थित दर्शक माने मु आपनक श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम जणुची मते क्षमा करिवे तापरे हम दिलीप सर किछ कहिबो जय मां काली ये जो नवजात कन्याटीर ता उपलक्षे जो बाददंड आमर आयोजन कर से शिशु कन्याटीर मु दीर्घ कामना करुच्ची माँ पार्वती घंट गड़ाई पणत कानी रखी था एति कही मु समस्त को मेमंचर विदाय दूची दूधर बीणाकर कर्मणी ग्रामर मंगल पाई आपण माने टिके बीणार तांडव करी एठारो विदाय नेबे लक्ष्मी
शशिस्ते पंकजाकिनी वसतु सवने भारती कंठ देशे बंधुता बंधुवर्ग प्रबल रिपुजिना जंतु पाताल मूले देशे विदेशे कृति मयूर्जभजता कुंद पुष्पंच शुभ्रं जंता पुत्र पौत्र सकल शुभकरं कुर्वन्तु ते मंगलम जाऊछु तुम्ह पासरु मने पकाऊ